तो हाय हेलो सांग मैंने मुझे सोनू आपण मैंने स्वागत करुच्ची मोर आउटे न्यू ब्लॉग। तो सांग मैंने आपण केमती अच्छा भल अच्छा तो सेमती भले था। तो सांग मैंने जो मैंने मोर चैनल को नुआ आसुँच लाइक कमेंट शेयर पाखे थी बेल आइकन क्लिक कर ऑल क्लिक कर दिंतु आउ नुआ नुआ एमती नोटिफिकेशन जल्दी पहुँची तो सांग मैंने जो मैंने भी नुआ आसुँ जाए कर दिंतु प्लीज रिक्वेस्ट करुच्चे आपण आशीर्वाद आप सपोर्ट थे मुझे भिड करके आगू बढ़ी तो भल लगुच भिड कर आप कमेंट भी किसी जान कि पिला अच्छा कमेंट कर भाई हाँ भिड चालू आगू तो थैंक यू से मानू। तो भाई आमर भाई देखा ये मुंड फुंड कौन मारिदेवी चापड़ा आगे धाइबू घर को बाइयानी तो सांग मैंने आम छेली टुआ टुई सियाड़े पड़े चरिया को बापा नहीं जाती आज किसी आंब रही वर्षा प्रबल आसला बोपालो पवन भगवान पूरा चारिआडे कला अंधारिया कर रखी केत पकईदेव ठीक ना आमर ये मेसुआ पतर अच्छी आंब गछ लेंबू गछ हो लेंबू ना कि छोटे छोटे लेंबू हो गला लेंबूटा ना पानी टी भल हो खरा दिन को ठीक रोचे पलि आइले भाई तुम आइलानी भाई काठ भूजी भू भू काठ भू भू काठ भू सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ वो आइला हरी हाँ हाँ आ पलिया चरी दे भाई घर को पलि चिन्ह चिन्ह रास्ता किए जान जानी सी पलि तासरे आ कड़े हाँ आसे आसे टाकी टाकी आ रास्ता माने भूलुनी पलि लगे जोर जाए चरुचे चरी आउे कौन कर वर्षा जो सब किसी हो पूरा कला देखा पूरा कला बेणी बेणी कम चारिआडे खाली मत बुलू भाई सियाड़े जा ना बाबा आइले बाड़ी पक बाटे अनुज काउ हकी दब बाटर बैठू खाऊ तो पार्टी की ना कहीं मोटा कहीं है भल नुचु आठु आठु आइले ना तो सांग मैंने चलो आग मुझे छेली बांधि सारे कथा हो वर्षा आइले ना जोरिया चलो आगे छेली बंधा सर सहित कथा मैंने एपटे जोरिया घड़गड़ी फिटी मारानी गाई जाऊँ गाई आम छेली देखी डर चलो आग बांधि सारे जन आग ना हेनी हाँ टुई हाँ हाँ हेलो खाली तो चरु मेघ पलि आलो ओदा ने चाटी देल ओदा खाई कर दे ओदा चलती बेगे पलिया चलो चलो बेगे पलिया जोरिया वर्षा आइलानी रे छाड़देले बापा ये मोची से पाखे बुलूची आ कौन कर वर्षा आइलानी जोरिया पवन जोरिया हेलानी बड़द नहीं गले टुआ टुई इे इे माड़ खाऊ ना इंदे ना तो सांग मैंने छेली चरुची मुझे बोलते पेट फुल नवा तो चल आगे चरा सब खाऊ खा तू नहीं जा आंबर बायणी आसिकी आंब बगीचार अच्छे छेली जगह दिए आंबर बायणी कहुई चल कहुच हाँ आंब गोटे तुम किए कहला आम गथर आंब गोटे जाऊ 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 आइब कहुल तू कह आंब गोटे बोपार गछरा तो आंब गोटे पलि आईचु तो उपहार तुई याड़ा सियाड़ जो हाणी देवी आइले मौसी देले झगड़ा लगे ना मौजा मारी टेकी फोपाड़ दो जे आउ आरे आरे आ ए धाइला आउ सीए मानियोनी आ मोबाइल चाटी तो टिका काटे काटे
एड़ा 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 कंटा बे छेली कंटा बे मरी जीवी मु गोड़ तो जापी देबी ऊपर बही पड़बी जे चले हाड़े सी तो घर पड़ा तो सांग मैंने ए वर्ष तो भोट आरंभ हो कुआड़ कुआड़ तो हो गलानी भी भोट भी कुआड़ कुआड़ हो गलानी आरंभ आम आड़े भी आरंभ हम केते 27 ना 25 आरंभ हम तो आपण मैंने कौन चाहते ए वर्ष किए आसो जदि किए आस जानते ताहले कमेंट रे कमेंट जी जीतु का ना नबार ना आम बुझे ना ना कि किला आनबार नहीं शुण हाँ से दस कहे ना किए जित कौन ना तो सांग मैंने आप कौन लगुच किए जित जितला भाई किए लगुच तो कमेंट रे जनातु आउ देखा आम भी से भोट दबा आपण मन जो मत थी मुझे भोट देवी तो सांग मैंने कहीं आपण मैंने सब किसी ना मोर तो चलो एवं जा छेली फेली बंधा देखा तापर घरे कथा हवा तो कहीं एबे भोट टाइम ना तो से बाहर को बाहर भल ना बेसी कहीं जी भी डाकिद आस इड जा सीड जा मुझे तो जाएनि भाई किला माने हुइसिल मारी किला को डाकेनि मु कहीं डाकबी कहीं घर को आसवे लोक खाली खाली झगड़ा हम ये हम से दुनिया कथा भाई दरकार ना मोर माने इलेक्शन दरकार ना मोर भाई आपे बचले बापर ना बास आउ चंदू तो आज फोन कर चंदू से कौन व्यस्त अच्छी सी भाई पूरा खुंदिकी रालिकी जाऊँगी भाई मुंड खराब छीन छत्र कर बुलूची हाँ बुले बुले जी बुला था बुली दे भाई कहीं ना टाइम टा मिलन ना बुझी नहीं ना भाई हत तक चंदू बुलू टाइम टा मिल चंदू को क्या देखिए कहूनी ना ना क्या देखिए कहूनी सी बाहर ना से बुला था बुली छाड़ क्या नहीं ताकू कहूँ परा से बाहर बुली पार कि मो भाया कि अनेजी जे मो भाया बुली पार कि हौ तो सांग मैंने चल ए घर को जा छेली बांधी है ना नहीं ना छेली तो बंधा है है घर को जा देखा वर्षा केड़े जोरे आसलानी रे अरे कहली कि बांधिक रखीचु ये मालो थोड़ा बाढ़ तो मुहटा को खाली इमती कर मार देबा आकाश हेडी अन्ना छो आकाश गोटे विधा पकेबी तो आई पाखु पलौ सीधा आकाश अनुचे जाऊन देख कि पकऊ देख देख कि पकऊ आनी तो चलो हाँ मैंने भाई अंडा कथा शुणुनि चलो जा घर को आग पागला होगला नहीं गल टुई पागला होगलु नहीं कि टुई आपा आयो थे आपा निम्म पतरा खाऊ फिता लगुनि के तो धरी भासी गला से खाऊ पाटी ए अरे 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 सिंह कुंडी है हाड़ पड़ा आ घर को आ बेगे घर को तो चलो भाई घर को जा कथा हवा वर्षा जोरी आइला छेड़ी आम बंधा है जाके से तो चरुची छेड़ी से बंधा है कौन करिया तो सांग मैंने वर्षा जोरी आसला आड़े वर्षा आसूँ ना नहीं आप कमेंट सेक्शन में जनइबे आ देख चार्टा मुझे साइज रखी केमती रखी देखा आउ कौन करिया आम भाईजानी ये बसिले ऊपर सीधा पलाऊ आउ ये गोटे बसुनी सीधा ऊपर पलाऊ कौन लगुच कि जावाक बेगे आ घर को भाईजानी घर को तो कांदिया गछ आमर कांदिया गछ जे कांदिया भी फलिनी गोटे नहीं आइलानी टुईटी से टुईटी आसला फुल होता ना ये आसला तो सांग मैंने आमर तो इे लाइन टा सा काटी देजी कौन कह मनीष हाँ अंधार गोटे बाड़े हो तो भाई देखिए तो पूरा अंधार किटी किटी पूरा अंधार आउ तो सांग मैंने मोर सॉरी मोर कौच आम घर 3 जन मेम्बर आसे भोट देवाई बायन तो आसने कहीं बायन आसने ये
ସେ ତାର ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଭୋଟ କାର୍ଡ ହେଇନି ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଇନି କୋଟା ହେଇନି କାହିଁକି ନା ହେଇନି ହବ ଆସ୍ତକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବ ଆଗକୁ କାହିଁକି ନା ଲାଇଫରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇନି ଆଉ ସେଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ହବ ଆଉ ତ ଭାଇ ଆମର ଆସିଛି 3 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ବାପାଙ୍କର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟଟା ବାପାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡଟା ବୋଉଙ୍କର ଥାର୍ଡଟା ମୋର ତ ଏମିତି କିଛି ଆସୁଛି ହେଲା ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଆସିବ ଭୋଟ କାର୍ଡ ମାନେ ଲାଇନ ଠିଆ ଏଇଟା ହିଁ ଧରିକି ଠିଆ ହେବେ ନହେଲେ ତ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେନି ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯୋଉମାନେ ବି ଭୋଟ ଭାଇ ଦଉଛନ୍ତି କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ରଖନି କାହିଁକି ନା ତମେ ପଇସା ରଖିବ ନା ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ହଇରାଣ କରିବେ ପଇସା ରଖିବ ଯଦି ସେ କହିବେ ତମେ ତାକୁ ଦେଲ ମତେ ଦେଲନି ଏମିତି ସେମିତି 12 କଥା କହିବେ ଭାଇ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଟଙ୍କାଟେ କାହାଠୁ ନବାର ନାହିଁ କି ଆମକୁ କହିବାର ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ କଥାର ଅଛି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ମାନେ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ରଖିବେନି ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ହଇରାଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ କଣ ସେଇଠୁ ଚାମିଲୁ ଗୋଟେ କଣ ଆସି ହେରି 90 ଟଙ୍କା ରଖ ତା ପାଖରେ ଅଛି ସେ କଣ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ବାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆରେ ଭାଇ ତୋ ଏରିଆ ତୁ ଯା ନା ତୋ ଏରିଆ ତୁ ଯାଇକି ତୁ ଇଏ କରେ ବୁଝୁଛୁ ନା ଆଉ ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକି ଭାବୁଛୁ କଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ତୁ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ତ ଭାଇ କଣ କରିବା ଏଇଟା କହିଲେ ଭଲ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ଚାରି କାନ୍ଥ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଲୋକ ବି କାନକୁ କାନ ପଳେଇବ ନା ତ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଟଙ୍କାଟେ ବି କାହାଠୁ ରଖନି ଟଙ୍କା ରଖିବ ନା ତମେ ହିଁ ହଇରାଣ ଭାଇ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ତ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ସେ କଥା ଉଠେଇବାନି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଗ ଛେଳି ଫେଳି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସରୁ ତାପରେ କଥା ହବା ଭାଇ ଆମର କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋବାଇଲ ହାଲ ଚାର୍ଜ ବସେଇବା କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯାହା ହଉଛି ଆଉ ବାଲ୍ଟି ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଅଛି ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଛି ନା ବାଲ୍ଟି ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆମର ଠାକୁର ଘର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିଥିଲା ଭାଇ ଆଣି ଏ ଠାକୁର ଯୋଉ ଘରଟା ଏଇଟା ଭାଇ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ସବୁ ତଳେ ହେଇଥିବା ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ କିଛି ବି କାମ ହେଇନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରିପଟେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବାରିପଟେ କ'ଣ ଟିକେ କରିବା ପଟେ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଏଠି ଫେଠି କରିବା ଏଇଟା ସିଡ଼ି ଘର କରାହେବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କିଚେନ୍ ରୁମ୍ କରାହେବ ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଇଆଡ଼େ ସେଠି କିଛି କଥା କହିଛି ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଲା ନା ତ ଭାଇ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିଲା ଛାଡ଼ ତ ଭାଇ ବେଶୀ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଡାଟା ନୁହଁ କାଲି ମୋର ରିଚାର୍ଜ ସରିଯିବ ତାପରେ ରିଚାର୍ଜ କଲାଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ କରିବା କାହିଁକି ନା କାମକୁ ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଭାଇ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଦେଖାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା ତ ଭାଇ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଟିକେ କାମ ଦାମ ପଳଉଛି ଆସିବ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ 5-6 ଦିନ ପରେ ଆସିବ ହେଲା ହଁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତ କମେଣ୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଗୋଟେ ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଗ୍ନୋର କରି ପଳାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଆଡେ ସେଠୁ ବ୍ଲଗ ଭାଇ ବ୍ଲଗ କଥା କହୁନି ମୁଁ ମାନେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ବ୍ଲଗ ତ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଆମେ ଭାଷା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁନୁ କିଛି ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଦେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ନା କ'ଣ ଭାଇ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ କହିଲା ଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ତ କରନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେହି ବି କରନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମନ ଖୁସି ଲାଗିବ ନାହିଁ ହଁ କେହି ବି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ବୋଲି ତ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ